Bawa buriwai, bawa jagawa tamot, samung tanggaya, boro lama kerai, boro karen kerai, boro tuima nungya, buriwai tini सरकारनि थाने दाबी खालाय दंमोन बाहायके बिटिं दाखौ आबनो तामते ताम सानानै अबनि मागिनो नंग मारिं थातनि दुख नांगौ बाहायके बिटिं खासिनि त्रिपुरा मथानि दल बमथिनि बिरोध दल नेता बिटिं खायबाबो बाग्राबो बिटिं नङि थाखा अबसे ककले जे बिरोधी दलनि भूमिका तैया बिरोधी दलनि नेता अथच बन संसय उतुं उतुं थानाय जे तिप्रा मथानि एसेम्बली आबो उंकब सिंडिकेट खलायफोरनि सिमी जे कायसा ककतर सासाय फायनाय एमएलए रंजित देबबर्मा रामचंद्र गादनि 24 रामचंद्र गादनि एमएलए रंजित देबबर्मा टंगमान जागलिया तिनी कक त्रिपुरा रिंनि मा साका राज्यव रेगानि रांमाइ आंनि टंखा गोबांमा बर পূজার সময় আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা টিপ্রারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি আই এম ওয়ান অফ দেম এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয় এবার তো দিচ্ছে না কাজ নো এডিশনাল ওয়ার্ক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না মানুষ কিন্তু বসে থাকবেন আপনি জেনে রাখুন নেই কাজ ইউ বুয়েনাস ওয়াই ডিএম ধলাই ডিএম মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া এখন তো নরমাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে দিস আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক সরকার জানুক সরকারও তো সবাই খারাপ না কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি বেশি করে কাজ দেওয়া হবে so that they can enjoy the puja. এটা আমার দাবি থ্যাংক ইউ সো মাচ मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिसितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नुथुं जतनो हायना नुथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो
जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आवायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामनाय खुलुमगा टिप्रा मथा त्रिपुरा हास्ते विधानसभानि बिरोधी दलनि ताबो लिड खालाय दङ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी फियाबा सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी नि दायित्व गणतन्त्रनि रायदाव विरोधी दलनि भूमिका बेलायखे कतर दङ गणतन्त्र व देशनो उन्नयन उन्नति खालायनायनि बागै विरोधी दलनि भूमिका बेलायखे कतर मा क्लास 9 नि सिमी पॉलिटिकल साइंस जे बरक परिनाय पॉलिटिकल ऑनर्स ति परिनाय र बरक काहाम खे साइमानै दङ विरोधी दलनि भूमिका तामो उंथाय যদি বিরোধী দল রক রুলিং পার্টি ন কোনো কক সায়াংকে রুলিং পার্টি রক যে বিনি সাকনি সামানি সিমি খাই থাंनाय एबा बरक मकल बाय नुगियाङै थांनाय आ मकल नुगियाना मकल फुंना बागै लुकुरक सातो जागै तंमनि सय सय जागानो साना बागै विरोधी दल आचाय रिजागो गणतन्त्र रायदावो फियाबा ओ विरोधी दलनि भूमिका नायनो थाके त्रिपुरा हास्तेओ नुगुया तंनर विरोधी दलनि भूमिका विधानसभायाव थांनाय जे सरकारनि कोनो सामुं जायाङै दं माने बिरुद बखालिया गांके बनो विरोधी दल दा हनाय अ प्रश्न सोंनाय दंमायखा गोबां पलिटिकल पार्टी र ताबो टिप्रा मथानि फासिं तामनि हिबा टिप्रा मथानि ताबो 13टा एमएलए तिनाय जे विरोधी दल आचुबि दङ बरनि जे अभियोग विरोधी दल नेतानि खक्तिसे कगना नांमानि देश पियाज मूल्य बारिवि तंखा हनैनाय पियाज मूल्य बारि तंखानि 4-5 दिन डेली न्यूज कासाय दङ फियाबा विरोधी दलनि नेता चुप पियाज बेलाय दाम बारि तंखा हनै सरकारनि प्रशासननि बा कर्ता रक्से बाजाराव अंखरैनाय साबो दामखे फालनै नायटु गैनाय एक्शन आना बागै अंखर तंखा विरोधी दलनि नेता हनके चुप अब विरोधी दलनि नेतानि सामुंदा खाय दंबो विरोधी दलनि नेता ओंङै तंथदि खाय दङ जों केबनो केबांनाय पार्टिया जों केबनो एगेन्स्ट होया जों चिरि मानथाय मानखेनो पायो अबखे विरोधी दलनि पार्टीनि तामो सिनिमुंगदा तंसि पलिटिकल साइंस गणतन्त्रनि लामो विरोधी दल नेता कायसा जातिनि बागै ओंङै मानया विरोधी दल ब जत लुकुरकनि बागैनो कगमा सानाय जे जागा चायाङै दङ ताबुक टिप्रा सिमिदा पियाज दाम kai masai tong टिप्रा सा सिमिदा आलु दाम खालाय masai tong गोबां मा मानै दामङै दङ गोबां मा बरक सातक जागै दङ देरावै दङ अ कगनो सायाङै दङ के ब विरोधी दल दा बिना विरोधी दल या आबगैनो केबो हंगाके सावै दङ टिप्रा मथानो एबा बीजेपी नि बी टीम होननाय बी टीम होननाय माने हनजाक माने शुक्रबै सानानै थाकाके एक बीजेपी नो जदि बीजेपी जदि बुफाङै तंखे थालि बुफाङै तंखे बनो कुवागना किरुइ संसाय तंनाय दं आबनो हनजागु बी टीम इनके बीजेपी सरकार नो जदि प्रेसार नाय हनै ब कक सावै दङ टिप्रा मथनि लिडार जदि प्रेसार नाय हनै साइ दंके ताव प्रेसार खा बीजेपी नो ओ आन्दोलन कत खाइमानि आबो सिमबा जे प्रेसार आबो फुनुक मानिसे नों सरकारनो बेकायदाव खिखिख्लायखा 32टा सीट तीनै राज्य सरकार खालाय दङ कोन फानो वानाया ओंङै दङ 32टा नि बिसिङाव ताबो सय साना थांगांके
TRP NPTG ni minister ina nangmani Bru Bosungni Lukrok Riang Bosungni MLA Bono Rojaya Kare Montri Shukla Chorono Rojagi Tongo Bru Bosung Nilar Montri Sabha Nilar Biridi Dol Nilar Tao Buchinai O Kogrok Sanani Tangangke Angtamno Sana Tangnai Tongoni যে বিরোধী দলনি ভূমিকা তৈয়া বিরোধী দলনি নেতা অথচ বন সংসই উতুং উতুং থানায় ও যে Tipra Mothani assembly abo kov syndicate khlaipurni simi je kaisa kokkotor sathai phainai MLA Ranjit Debbarma Ramchandra Gadni 24 Ramchandra Gadni MLA Ranjit Debbarma tongmanjaglia tini bo tini Koktwma ringi ma saka rajyo regani rangmai yangi tongkha kabangma borok rajyo bag maganang bago bag ni logyo mani mano huni sai tongmani abuni birodi CPM rok khayo Congress rok khayo pia Tipra Motha chup a jagawo Ranjit tongi manlia bo hai hai tini khuk kheungoka akramonatok bo tini bag no kari bahanyo musu khokjagi tongo hasteo borok no sompod aji renani sebrnani se sorkari daitto piaba musu no khokjagi si tongo abuni bo birodi khlaika MLA Ranjit Debbarma rape khajagi tongo gang rape abuni bo birodi neta chup o domboro kopungjak mani tongkha buma bosa botharjagi tongkha सरकारनो कुरो प्रेसार या उनको न जैसा या खानि जो रमनानि नांनाय हनै आमबो साया आमबो चोप हुंगाके Tipra Motha सयदा BJP नि बि टीम असुमुं कतर खलाय कासाय तंखा নিউজ সম্পর্কে কয়েকজন বড় ফোন ফ্লাই থাকাইছে जोंबोथ' খুব ব্যস্ততাও মা তঙ্গ হয়েছে তাবুগ্ন ফুংনি সিমি শ্রীরাম খরা তেই নামঞ্জয় ভিলেজ কমিটি দুইটাও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ভিডিও মুঙ্গিয়া কামি তে ডিসিএম টেলিয়ামোরা রনত লাঙ্গে বিভিন্ন পাবলিক নি interest not the samma tangusung. And besides that, as a leader of opposition, whole state ni opposition borok rugni সরকার ni বিপক্ষে যারা tongnai borok ni kokbo sanan nangwech. Angsia যে কোনো চ্যানেল opposition leader kok saya ni samani কারণ নিনি চ্যানেল চিনি খরাং সহ ত্রিপুরা রাজ্যনি যত enlisted নাই না recognized নিউজ চ্যানেল প্রিন্ট মিডিয়া বিনি একটা গ্রুপ খাইয়ে লিডার অফ অপোজিশন নি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপস নামজাক দং হয়েছে প্রিন্ট মিডিয়া এন্ড ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াম আরো তো অলমোস্ট অল রিকগনাইজ ককবরক চ্যানেল রকবো নো খবর ইজাগো आं खूब गोबां मुइतुगोरै तबे in the last 7 months as a leader of opposition more than 200 letters leader of opposition ni theke bibhinno doptoro thangi dong hoyche power department rural development health department education department various department Niasak Zorati Sengonika more than 204 letters leader of opposition ni office te issue খাইছে এবং প্রেস হপতাং টাইম টু টাইম বিগ ইস্যুস নতি কক খাও যেমন আনথানজা মুইতো তঙ্গ 20 তারিখ আগস্ট তারপরে 21 জুলাই 23 জুলাই 1 সেপ্টেম্বর 29 সেপ্টেম্বর রিসেন্ট যেটাক লাগে 8 তারিখ অক্টোবর হবো আমি বিরাট একটা প্রেস মিট লাগে কারণ লিডার অফ অপোজিশন প্রেস মিট নুঙ্খে যতন ফ্লাই হয়েছে দৈনিক সংবাদ থেকে আরম্ভ করে সন্দন পত্রিকা ত্রিপুরা দর্পণ আজকের ফরিয়াদ প্রতিবাদী কলম ইভেন নিনি চিনি খরাং কক ত্রিপুরা নরনি নুক্লেয়ার মাইক্রোফোন লগো রগাই অলমোস্ট অল চ্যানেল থাংনাই 8 তারিখ অক্টোবর ফেক আরো আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নি হকার জন্য উচ্ছেদ খাইমা কক পূজানি চাঁদা জুলুম খাইমানি কক রক আধার কার্ড লিঙ্কিং নি বুমুঙ্গই 1000 টাকা
প্রত্যেক লিঙ্কিং ও চার্জ খাইমানি বিরুদ্ধে রেগা সামুং মানিয়া বরক তেবো গোबां সামুং রেনানি বাগে गोबां कक साजाखायছে অলমোস্ট 45-46 মিনিটস নি প্রেস মিট খাই অনেক সময় সাংবাদিকরা গানো মাসাও যে সংক্ষেপে বলুন 20 মিনিট ও 15 মিনিট ও শেষ খাই দি নিনি মিডিয়া চ্যানেল নিন হাউস নি যে ফাইনি বনব সঙ্গাই মান হয় সো गोबां মাই ইস্যুতে যাদবলাল থেকে আরম্ভ খাই নিনি ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন নিকক গ্রেটার টিপ্রালেন নিকক SC/ST রক রিক্রুটমেন্ট ঠিক মতো রিক্রুটিং ইয়া নিনি JRBT ইস্যুতে 10,323 জন নতুই so many STGT রগনতুই নিউমেরাস বরগনি বক্তব্য আনি আগে যারা বিরোধী দলনেতা থাংনাই রক the office of বিরোধী দলনেতা and the importance of that post আবনো শোসে ক্লাইমালি অনেক বড় আনো গোबां বড় হামবাই রয়েছে মোবাইল তে মেসেজ তে আই ডোন্ট নো যে মিডিয়া হাউস থেকে খবর ফুনুক যাকা বিরোধী দলনেতা ববা কক ছায়া বড় কক ছায়া তংখা তিনি যে জনগণ নিবাগী থাঙ্গো সামনি বিরুদ্ধে থাকে বা 8 তারিখ 23 তারিখ 21 তারিখ 20 তারিখ যে সমস্ত ককরক সাহিত্যঙ্গ সামনে এগেইনস্ট সাবাইছে সরকার যেখানে বরগনি সামুংতাঙ্গি আরন সাউ ত্রিপুরা বিধানসভা দুইবার সাক্ষী দঙ্গ লাইভ রেকর্ডিং নাইও বরক লাইভ টেলিকাস্ট নাইও তাবুবো ইউটিউবও বিরোধী দলনেতা তামু স্পিচ রেখা more than budget speech more than 1 hour ani maiden speech as a বিরোধী দলনেতা প্রথম যখন বক্তব্য more than 1 hour সরকারনি বিভিন্ন সামুংন সেজাওয়ে আরো বক্তব্য নারকা হাবো সাম বিরুদ্ধে সাবা নং আনো থাজিং সিংগো যে বি টিম হनै টিপ্রা মথানো বিজেপি বি টিম হেনো বি টিম নি সামুংতাম বাইছে সরকারনো সমর্থন খাই সরকার বাই বাক্সা মসাই দংনাই যে বি টিম না বলাই টিপ্রা মথা 30 তারিখ অক্টোবর if I remember বা not 30 তারিখ অক্টোবর 14 তারিখ অক্টোবরও বিরাট একটা মাস গ্যাদারিং খাইকা খুমলঙ্গ সাবনো চ্যালেঞ্জ খাইকা ত্রিপুরার যে বিরোধী দল তং যে সরকার নো চ্যালেঞ্জ খাইয়ে যে মাথো জেপি নাদ্দা 2000 বরক সুপুংমায়া হাজার হাজার বরক দিয়ে হিস্টোরিক একটা মাস গ্যাদারিং খাইয়ে ত্রিপুরা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার নো মেসেজ রিনান বাগে মামুত কাইসা মাস গ্যাদারিং খাইও হাতি প্রামত হতে বিজেপি নি বিটি বুবাকরান বক্তব্য খানাদি আনি বক্তব্য খানাদি ইভেন one must listen to the speech of honorable chief minister of Meghalaya Mr. Conrad Sangma Botam Kok Sakadin এবং এর আগে বউ তিনি গ্রেটার টিপ্রালিন নি ইস্যুনো তুইছেন if I can remember correctly 30 তারিখ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা এডিসি এলাকাও স্ট্রাইক লাইক 100% সাকসেসফুল স্ট্রাইক আমতি হিস্টোরিক সাকসেসফুল স্ট্রাইক ত্রিপুরা যে খুব কম হয়েছে তারপরেও জন্য বিটি মিনি যারা সানাই রক সাবো বরক বরক বো পার্টি নিঙ্গি আহি কক সাই দংহাইছে আসলে জনগণ কাহাম সিউ ত্রিপুরার জন বরক সিউ হুজ বিরোধী দলনেতা হোয়াট ইজ হিজ পারফরমেন্স সাধারণ একটা খুচারমা বাই বিরোধী দলনেতা বুকু খুলংনা বকক গিয়া বুকু খলবই তন্নান বকক গিয়া বরক তামসা যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিমান মানি কগ্ন বিরোধী দলনেতা কক সাহেব বাট বিরোধী দলনেতা হ্যাজ বিন অলওয়েজ ক্রিটিসাইজিং শুধু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আছে নিনি ত্রিপুরার যে বরক রেগানি সামুংনি পেমেন্ট মায়া হাউ মাচ ফাইট উই ডু লেটার পরীক্ষা বুঝি নাই আছে মিডিয়াও ফাই শুধু কক সামাবাই প্রতিবাদ দিন আছে হাউ উই ট্রাই টু প্রটেস্ট টু দি গভর্নমেন্ট অন বিহাফ অফ পিপল আবার অনুনুক নাই আছে
आं सानान मुजुंगो आं खोनाखा जे जोंनि बरम गोनां खरकसा एमएलए रनजित देबबर्मा एमजिएन रेगाओ सामुं तांनाय रक बरक रक पेमेन्ट मायान बागै कक सागा बेलाय गाहाम आइजे एकजन एमएलए why only Ranjit Debbarma all honorable MLAs they can talk for the whole state একজন এমএলএ মানে কেন্দ্রনি এমএলএ আবো ত্রিপুরা বিধানসভানি এমএলএ ও 60টা বিধানসভা কেন্দ্র বরং কম সাইমানো आंबो तो आगे एमएलए एंग फैके आं प्रमोद नगरनि एमएलए तंफ्रुबा आगरतलान बरं कक्साव अमरपुर बरं कक्साव साइमानो what Ranjit Debbarma has spoken in the media absolutely correct आं निजे leader of opposition नंगानि केन्द्रओ रांगमाय आबन बागि डीएम न मासाव मावालायो दिनिबो मुंगिया गामिनि भिडिअ न आं सोंगाहायसे ताङै दाबो बरक पेमेन्ट माया तो सरकार से जों कुतुकनाय हायसे 29 तारिख सेप्टेम्बरनि परे मुंगिया गामि भिडिअनि आरो रेगानि बागै कुनो रांसा हाबिया कयसे ताव पर्यन्त so this is the failure of the state government and BJP government leader of opposition आबन बागि दायी हायसे मीडिया नि एकटा दायित्व दं मीडिया नि दायित्व की सरकारनि पक्षे कक सानाय ना जनगण सरकार बाय बिरम्बना खालायजागि दं आबन बिरुद्धे दा सानाय आं जे नुगमानि जे चैनल जदि बाहायके साइ दंखाय बरकसे बीजेपी नि पक्षे कक सामान हायके साइ दंलाय এবং যদি টিপ্রামথানো বি টিম বা বিরোধী দলনেতা কোনো কক সায়া টিপ্রামথানো আহাই কগিয়ালামিয়া এলিগেশন তুই বিজেপি নি পক্ষে সামুং তাঙ্গনি সাকাই টিপ্রামথা পার্টি আলোচনা নাই ডিফেমেশন কেস তুই মানো টিপ্রামথা I as a member of the Central Working Committee of CWC जों आलोचना खाइ मानो how a news channel kaise news channel टिप्रामथा पार्टी नो बीजेपी नि बी टीम नि साइमान हायसे will go if required sumo nainai haise these are Ranjit these are all baseless media ni চতুর্থ স্তম্ভ গণতান্ত্রিক দেশ মিডিয়া নি উচিত জনগণ নি বসকাঙ্গো ফাইব সানান কক সানান tabuk abono region tamong na tabuk particular ese opposition leader hisabe nini sakabo allegation tubu jaka totally norong ni party ni sakabo allegation tubu jaka mane ulko go bo tamo region tong tamo planning tong iman bo bahai kin abono khagai tong abo tamo planning tong man जाथायमा खायने instantly आंबो सियाय चले तांगै এটা কক বরক চ্যানেল এইভাবে এলিগেশন তোকা অমনো চেরি মানাইনি কিন্তু চেয়ারনা জাগাও চংকরি চংসঙ্গো টিপ্রাসা চ্যানেল রক তাঙ্গি মা চাইখা ত্রিপুরাও টিপ্রাসানি কগ্ন যাই যাইখে সালাইনান বাগै সারিনা বাগিনো টিপ্রাসা মিডিয়া রক আচাই খাইছে কারণ বুইনি মিডিয়াও চিনি কক 100% চিনি বিয়ালনি কগ্ন তিসাই মানি আইছে টিপ্রাসা মিডিয়া নি উপর তো কোনদিন নাম থেকে ওয়ানসুকি আইছে এবং আং সিয়া রঞ্জিত নংনো সাদিয়া যে জার্নালিস্ট সত্যি কি ত্রিপুরানি বিরোধী দলনেতা ববা কোনো কক সাই আইছে সব কক সাকা ত্রিপুরা বিধানসভাও রেকর্ডিং নাইথং আইছে সো দিস আর বেসলেস রঞ্জিত অমো মাইকরি সেকাক নাবি কোনো নাগি কোন লাভ করে আর কোনো রিজাল্ট মানগলাক एक्चुअली अमो हाइके जुदी थको गई बरनो तामो कगिया कग्नो कक सिलसावै मीडिया रक जे कोनो मीडिया हाउस जदि खबर बरंनि थानि पिरि दंखाय आंले न आ मीडिया न बरगनो सकमाइ सिबनाय कारण तिनिबो नांगिया कक साव खनाबो नांगिया कक साव तांगे हाइ सानाय बाय हाबो कि केबो विश्वास खाइमानो हाइद आं तिनी मानिक सरकार नि कोनो ताम खाइगाबो बबोई सुनो कक सालांका विरोधी दलनेता तंफुरु आंखारो करिदे बा त्रिपुराव हाइसे सीपीएम पार्टी नक निसे नखरमालिया रंजित दे कुड नॉट मूव आउट ना मीटिंग खाइमांका ना आंदोलन खाइमांका ना कक खाइमांका हाइसे
আরো আচুগুই আরো বুসাই তিনি ত্রিপুরাও এজ এ opposition party and I as a leader of opposition जों थांनाय second session of the 13th Lok Sabha Bidhan Sabha जों Tripura Bidhan Sabha tamo khlaigachini all 12 MLAs including me 13 of us जों bahai performance dekha sara Tripura borogabu lukhaise so I condemn amterongno ang seleng mungzanogo muchitia media moto samungma tangnai media ni bini rights tongo bini kok sanani but nangma kokno sangma sanai সারা ত্রিপুরানি বরক সিমিয়া जों नुगै मानखा महाराज बिनि इन्टारभिउ स्ट्रग स्पीच स्ट्रग বিরোধী দল লগনি এমএলএ স্ট্রকনো খাকা হাম ইয়াকফারমানি লাইবো মাওবনো পুইলা ত্রিপুরাসা এমএলএ স্ট্রক বিধানসভা বাসকে থানচাকে বাসাউই কাইসে ইস্যুনো তুই খরাং টিসামানি ओंखे अबनो बेलाय वानामा सिंचा कुनो फाटारनि बदलनि फाटारनि पार्टीनि कुनो चक्रान्त रक दा तंगि मान बाहायकेन अबनो नुगै दङ तंगि मानो किन्तु अमनो जों एनालाइसिस मा खायनि मतानि कुनो व्यक्ति व्यापारिया बदल न अमनो मानायनि तिनि सिनि लिडार रं बिसिङबो अनरेबल सीएम अफ एडीसी बा सिनि पार्टीनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि लिडार रक स्टेट लेभेलनि लिडार रक बेलायखे अमनो वाना मा सिंसां जाखा जे बाहिकलाय अकक साइमां खायसे अककनि तो कुनो बेस सेक्रेट दिस इज बेसलेस एंड इफ आई कैन रिमेंबर 8 तारिख अक्टोबर मो पार्टिकुलर मीडिया चैनल नि लोगु बनर नुगनाय जदि वीडियो नायखे आ मीडिया चैनल बा आजागा तुम बाहिकाय 8 तारिख अक्टोबर पर्यন্ত জনগণ নিবাগী কক সাই তংনাই বিরোধী দলনেতা বা টিপ্রা মথানো boba ni hinman kais hamo to jonogonno bichar khainai ang hastini joto takuk tei bukuk songno koinai जों norong bagi tongo जों norong bagi kok sai tongo norong bagi kok sanan bagi no chini joto samungya karei जों political activist khais जों agor tola chugui agor tola busaui ari rogni kasaro busaui no जों dofan kokno sai tongo belai belai hambai साबटे गिसा सोंमों पाइथाक जों नुगैमान खामिया टिप्रा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा हासेनि बुबा हासेनि मन्त्री अक्राबाई एडिसिनि फान्डिं रंनति एडिसि हामक्राइनति मालायमानि ओंके आ मालायमानि ति दा लास्ट अफ दि अबहायके कोक्टमा वाइमं खलाइजाकानि नि साकावा एबा टिप्रा मथानि साकावा अब रिलेटेड दा तंग नों बायके वानस नाइदे रंजित महाराज सिनी पार्टी नि जे सुप्रीमो बिनी बिसिंगतिनो जिनी पार्टी ही इज द स्पिरिट ऑफ द पार्टी महाराज शुद्ध त्रिपुरानी मुख्यमंत्री मो फर्स्ट टाइम मालय বিপ্লব দেব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যখন বো হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রান্ত তংফ্রুবো এন নাম্বার অফ টাইমস আনোবতলাঙ্গি মুখ্যমন্ত্রীনি আঙাফ্রু ডেপুটি সিএম ওথাঙ্গো মহারাষ্ট্র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম কমিটিনি চেয়ারপারসন সো বোথাঙ্গি মানো হয়েছে মহারাষ্ট্র নিজেনি হামক্রাইনি বাকি থাঙ্গে বলে এডিসিও তাঙ্গি ফান্ড ইংয়াকো তাঙ্গি ফান্ড রহজাগে আবো আলোচনা খাইনা বাকি চিফ সেক্রেটারি চিফ মিনিস্টার এবং মহারাজার মধ্যে মিটিং যিনি হামক্রাইনি বাকি নিয়ে দং হয়েছে সো আ এঙ্গেল নো যদি হামিয়াকে কেবল নাই খাই आ चैनल बहुत जातिनि हामक्राइ नाया ने आं संनै जातिनि हामक्राइनि बागै दफानि हामक्राइनि बागै महाराज जदि हायके थां तंमानि परे जोंनो आनो सिलसावै जदि हायके न्यूज लायगा आंकाय आ चैनल आबो दफानि हामक्राइ नायनै चैनल यानि मा वानसुंनाया इट कैनॉट बी लाइक दैट आ महाराज तो और सिंधी मालाय बो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी बे मालाय गोबां मा केंद्रीय मंत्री रक बाय বিভিন্ন হাস্তেনি সিএম রক বেমালাই সামনে হামগ্রাইন বাগিবা নিনি আনি টিপ্রাসানি হামগ্রাইন বাগিনো বককসা হইছে সো देयर इज नो पॉइंट टू थिंक लाइक दिस मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरो मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आवायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो फायना उंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरो मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आवायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं जतनो फायना उंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। বিরোধী দল ব যত লোকরকনি বাগিনে কগমা সানাই যে জায়গা চায়াঙै दङ তাবুক টিপ্রা সিমিদা পিয়াজ দাম কাই মাসাই दं টিপ্রাসা সিমিদা आलु दाम खालाय मासाय दं गोबांमा मानै दामुङै दङ गोबांमा बरक सातक जागै दङ देरावै दङ अ कगनो सायाङै दङ के ब বিরোধী দল दा ना বিরোধী দল या आबगैनो केबो केबो हमगाके सावै दङ टिप्रा मथानो BJP ni B team menjadi. Oh B team man no tuina beserbak sung manung khanmarong no B team ni samung to sung sini বিরোধী দল ni neta ni sago nugya kho je samung tang tongmani jottono dofani bagai bororong ni bagai samung tangai tongmle abo বিরোধী দল neta rok ni samung yable abo dabi khaima to বিরোধী দল ni neta bitin ni samung yable bitin hungde ba samung tangja chu phai dabi khaya समर्थन खाइ तंग कक सिब्लाबो no bitin mile tin bahai ke bitin mung thaba sara tirbawo buriwoi bo jagawa tamo samung tangja boro lama koroi boro current koroi boro tuima nungya buriwoi tini सरकारनि थाने दाबि खालाय दंमोन भाई के बिटिं
aku abono tamte tam sanani oboni magino nong maring hatini dukho nango bahake biti mung khasini Tipra Mothani dol tini বিরোধী দল নেতা বিটি মুখে বাবু বাগরা বিটি মুখি থাকা অবশ্যই কলে যে বিরোধী দলনি ভূমিকা তৈয়া বিরোধী দলনি নেতা অথচ বন সংসই উতুং উতুং থানায় ও যে Tipra Mothani assembly abo kov syndicate khlaipurni simi je kaisa kokotor sasai phainai MLA Ranjit Debbarma Ramchandra Gadni 24 Ramchandra Gadni MLA Ranjit Debbarma tongmanjaglia tini bo tini kokphirokha ringi ma saka rajyo regani rangmai yangi tongkha kobangma borok পূজার সময় আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা টিপ্রারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি আই এম ওয়ান অফ দেম এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয় এবার তো দিচ্ছে না কাজ নো এডিশনাল ওয়ার্ক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না মানুষ কিন্তু বসে থাকবেন আপনি জেনে রাখুন নেই কাজ ইউ ওয়াই দিয়ে ধলাই দিয়ে মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে দিজ আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক সরকার জানুক সরকারও তো সবাই খারাপ না কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি বেশি করে কাজ দেওয়া হবে so that they can enjoy the puja এটা আমার দাবি থ্যাংক ইউ সো মাচ मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল জিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করুমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল জিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই
Pandawo hastini siri sitini recapung kerengmai baksa utor shalka hastitei Bangladesh ni recapung kerengrok manjaknai. Pandawo tongnai siri sitini thungmung rokno khoboi indigenous food stall. खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुस्कांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आवायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय टिप्रा मथा त्रिपुरा हास्ते विधानसभानि बिरोधी दलनि ताबो लिड खालाय दङ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी फियाबा सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी नि दायित्व गणतन्त्रनि रायदाव विरोधी दलनि भूमिका बेलायखे कतर दङ गणतन्त्र व देशनो उन्नयन उन्नति खालायनायनि बागै विरोधी दलनि भूमिका बेलायखे कतर मा क्लास 9 नि सिमी पॉलिटिकल साइंस जे बरक परिनाय पॉलिटिकल ऑनर्स ति परिनाय र बरक काहाम खे साइमानै दङ विरोधी दलनि भूमिका तामो उंथाय যদি বিরোধী দল রক রুলিং পার্টি ন কোনো কক সায়াংকে রুলিং পার্টি রক যে বিনি সাকনি সামানি সিমি খাই থাংনাय एबा বরক মকল বাই নুগিয়াङै থাংनाय आ मकल नुगियानो मकल फुंना बागै लुकुरक सातो जागै तंमनि सय सय जागानो साना बागै বিরোধী দল आचाय रिजागो गणतन्त्र रायदावो फियाबा ओ বিরোধী दलनि भूमिका नायनो थाके त्रिपुरा हास्तेव नुगुया तंनर বিরোধী দলनि भूमिका विधानसभा थांनाय जे सरकारनि कोनो सामुं जायाङै दंमोन बिरुद बखालिया हंगाके बनो विरोधी दल दा हनाय अ प्रश्न सोंनाय दंमायखा गोबां पॉलिटिकल पार्टी र ताबो टिप्रा मथानि फासिं तामनिबा टिप्रा मथान ताबो 13टा एमएलए तिनाय जे विरोधी दल आथुबि दङ बरनि जे अभियोग विरोधी दल नेतानि खक्तिसे कगना नांमानि देश पियाज मूल्य बारिबि तंखा हनैनाय पियाज मूल्य बारि तंखानि 4-5 दिन डेली न्यूज कासाय दङ फियाबा विरोधी दलनि नेता चुप पियाज बेलाय दाम बारि तंखा हनै सरकारनि प्रशासननि बा कर्ता रकसे बाजाराव अंखरैनाय साबो दामखे फाल नै नायटु गैनाय एक्शनाना बागै अंखर तंखा विरोधी दलनि नेता के चुप अब विरोधी दलनि नेतानि सामुंदा खाय दंबो विरोधी दलनि नेता ओंनै तंथदि खाय दङ जों केबनो केबांनाय पार्टिया जों केबनो एगेन्स्ट होया जों चिरि मानखेनो पायो अबखे विरोधी दलनि पार्टीनि तामो सिनिमुंगदा तंसि पॉलिटिकल साइंस गणतन्त्रनि लामो विरोधी दल नेता कायसा जातिनि बागै ओंनै मानया विरोधी दल ब जत लुकुरकनि बागैनो कगमा सानाय जे जागा चायाङै दङ ताबुक टिप्रा सिमिदा पियाज दाम काई मासाय दं टिप्रासा सिमिदा आलु दाम खालाय मासाय दं गोबांमा मानै दामङै दङ गोबांमा बरक सातक जागै दङ देरावै दङ अ कगनो सायाङै दं के ब विरोधी दल दा ना विरोधी दल या आबगैनो केबो हंगाके सावै दङ टिप्रा मथानो एबा बीजेपी नि बी टीम होननाय बी टीम होननाय माने हनजागमानि शुक्रबै साननानै थाकाके एक बीजेपी नो जदि बीजेपी जदि बुफाङै दंखे थालि बुफाङै दंखे बनो कुवागना किरुइ संसाय दंनाय दं आबनो हनजागो बी टीम इनके बीजेपी सरकार नो जदि प्रेसार नाय हनै ब कक सावै दङ टिप्रा मथनि लीडर जदि प्रेसार नाय हनै साइ दंके ताव प्रेसार खा बीजेपी नो ओ आन्दोलन कत खाइमानि आबो सिमबा जे प्रेसार ओं आबो फुनुक मानिसे नों सरकारनो बेकायदाव खिखलायखा 32टा सिटि नै राज्य सरकार खालाय दङ कोनफानो वानाया ओंै दङ 32टा नि बिसिङाव ताबो सय साना थांगांके टीआरपी एंड पीटीजी नि मिनिस्टार ओंना नांमानि ब्रु बसंनि लुक्रक रियां बसंनि एमएलए बनो रजाया कारै मन्त्री शुक्लाचरण रजागै दङ
বড় বসাবো নিলার মন্ত্রিসভাও নিলার বিরোধী দলবো নিলার তাও বুঝি নাই অ কক রক সানাनि थांगा हंके आं तामनो साना थांनाय दंमोनि जे बिरोधी दलनि भूमिका तैया बिरोधी दलनि नेता अथच बन संसङै उतुं उतुं थानाय उ जे Tipra Mothani assembly abo kobo syndicate khlaipurni simi je kaisa kokotor sasai phainai MLA Ranjit Debbarma Ramchandra Gadni 24 Ramchandra Gadni MLA Ranjit Debbarma tongmanjaglia tini bo tini kokphirokha ringi ma saka rajyo regani rangmai yangi tongkha kobangma borok rajyo bag maganang bago bag ni logyo mani mano huni sai tongmani abuni birodhi CPM rok khayo Congress rok khayo pia Tipra Motha chup a jagao Ranjit tongi mandia bohani hai tini khuk kheungoka akramonatok bo tini bag no kari bahanyo musu khokjagi tongo hasteo borok no sompod aji renani sebrnani se sorkari daitto piaba musu no khokjagi si tongo abuni bo birodhi khlaikya MLA Ranjit Debbarma rape khaijagi tongo gang rape abuni bo birodhi neta chup o domboro kopungjak mani tongkha buma bosa botharjagi tongkha सरकारनो कुनो प्रेसार या उनको न जे साया खानि रमनानि नांनाय हनै आमबो साया आमबो चुप हुंगाके Tipra Motha सयदा BJP नि बि टीम असुमुं कतर कतर खलाय कासाय तंखा নিউজ সম্পর্কে কয়েকজন বড় ফোন ক্লাই থাকাইছে जोंबोथ' খুব ব্যস্ততাও মা তঙ্গ হয়েছে তাবুকনো ফুংনিসিমি শ্রীরাম খরা তেই নামঞ্জয় ভিলেজ কমিটি দুইটাও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ভিডিও মুঙ্গিয়া কামি তে ডিসিএম টেলিয়ামোরা রনত লাঙ্গে বিভিন্ন পাবলিক নি interest no to is and besides that as a leader of opposition whole state ni opposition borok rogni সরকার ni বিপক্ষে যারা তংনাই borok ni kokbo sanan nang hoyছে ang sia যে কোনো চ্যানেল opposition leader kok saya ni samani কারণ নিনি চ্যানেল চিনি খরাং সহ ত্রিপুরা রাজ্যনি যত enlisted নাই না recognized নিউজ চ্যানেল প্রিন্ট মিডিয়া বিনি একটা গ্রুপ খাই লিডার অফ অপোজিশন নি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপস নামজাক দং হয়েছে প্রিন্ট মিডিয়া এন্ড ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াম আরো তো অলমোস্ট অল রিকগনাইজ ককবরক চ্যানেল রকবো নো খবর ইজাগু आं खूब गोबां मुइतु करे तबे in the last 7 months as a leader of opposition more than 200 letters leader of opposition ni theke bibhinno doptor thangi dong hoyche power department rural development health department education department various department to Niyasak Zorati Sengonika more than 204 letters leader of opposition ni office te issue খাইছে এবং প্রেস হপতাং টাইম টু টাইম বিগ ইস্যুস নতি কক খাও যেমন আনথানজা মুইতো তঙ্গ 20 তারিখ আগস্ট তারপরে 21 জুলাই 23 জুলাই 1 সেপ্টেম্বর 29 সেপ্টেম্বর রিসেন্ট যেটাক লেগে 8 তারিখ অক্টোবর হবো আমি বিরাট একটা প্রেস মিট খাইকা কারণ লিডার অফ অপোজিশন প্রেস মিট নুংখে যতন ফাই হয়েছে দৈনিক সংবাদ থেকে আরম্ভ করে সন্দন পত্রিকা ত্রিপুরা দর্পণ আজকের ফরিয়াদ প্রতিবাদী কলম ইভেন নিনি চিনি খরাং কক ত্রিপুরা নরনি নুকলে আরো মাইক্রোফোনের লগো রোগাই অলমোস্ট অল চ্যানেল থাংনাই 8 তারিখ অক্টোবর ফাইক আরো আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নি হকার জন্য উচ্ছেদ খাইমা কক পূজানি চাঁদা জুলুম খাইমানি কক রক আধার কার্ড লিঙ্কিং নি বুমুঙ্গই 1000 টাকা প্রত্যেক লিঙ্কিং ও চার্জ খাইমানি বিরুদ্ধে রেগা সামুংমানিয়া বরক তেবো গোবাং সামুং রেনানি বাগে গোবাং কক সাজা কাইছে অলমোস্ট 45-46 minutes ni
প্রেস মিট খাই অনেক সময় সাংবাদিকরা গানো মাছাও যে সংক্ষেপে বলুন 20 মিনিটও 15 মিনিটও শেষ খাই দি নিনি মিডিয়া চ্যানেल নিন हाउस नि যে ফাইনি বনব सोंनाय मान হয় गोबां इस्युते যাদবলাল থেকে আরম্ভ খাই নিনি ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন নিকক গ্রেটার টিপ্রালেন নিকক SC/ST রক রিক্রুটমেন্ট ঠিক মতো রিক্রুটিং নিনি JRBT ইস্যুতে 10,323 জন নতুই so many STGT রগনতুই নিউমেরাস বরগনি বক্তব্য আনি আগে যারা বিরোধী দলনেতা থাংনাইরো the office of বিরোধী দলনেতা and the importance of that post আবনো শোসে ক্লাইমালি অনেক বড় আনো গোবাং বড় হামবাইরি হয়েছে মোবাইল তে মেসেজ তে আই ডোন্ট নো যে মিডিয়া হাউস থেকে খবর ফুনুক যাকে বিরোধী দলনেতা ববা কক ছায়া বড় কক ছায়া তংখা তিনি যে জনগণ নিবাগী থাঙ্গো সামনে বিরুদ্ধে থাকে বা 8 তারিখ 23 তারিখ 21 তারিখ 20 তারিখ যে সমস্ত ককরক সাহিত্যঙ্গ সামনে এগেইনস্ট সাবাইছে সরকার যেখানে বরগনি সামুংতাঙ্গি আরন সাউ ত্রিপুরা বিধানসভা দুইবার সাক্ষী দঙ্গ লাইভ রেকর্ডিং নাইও বরক লাইভ টেলিকাস্ট নাইও তাবুবো ইউটিউবও বিরোধী দলনেতা তামু স্পিচ রেখা more than budget speech more than 1 hour ani maiden speech as a বিরোধী দলনেতা প্রথম যখন বক্তব্য more than 1 hour সরকারনি বিভিন্ন সামুঙ্গ সেজাওয়ে আরো বক্তব্য নারকা আবো সাম বিরুদ্ধে সাবা নং আনো থাজিং সিংগো যে বি টিম হনে টিপ্রামো থানো বিজেপি বি টিম হেনো বি টিম নি সামুংতাম বাইছে সরকারনো সমর্থন খাই সরকার বাই বাক্সা মসাই দংনাই যে বি টিম না বলাই টিপ্রামোতা 30 তারিখ অক্টোবর if I remember বা not 30 তারিখ অক্টোবর 14 তারিখ অক্টোবরও বিরাট একটা মাস গ্যাদারিং খাইকা খুমলুঙ্গ সাবনো চ্যালেঞ্জ খাইকা আবু ত্রিপুরাজ্য বিরোধী দল তং যে সরকার ন চ্যালেঞ্জ খাইয়ে যে মাথো জেপি নাবদা 2000 বরক সুপুংমায়া হাজার হাজার বরক দিয়ে হিস্টোরিক একটা মাস গ্যাদারিং খাইয়ে ত্রিপুরা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ন মেসেজ রিনান বাগে মামুত কাইসা মাস গ্যাদারিং খাইও হাতি প্রামত হতে বিজেপি নি বিটি বুবাকরান বক্তব্য খানাদি আনি বক্তব্য খানাদি ইভেন one must listen to the speech of Honorable Chief Minister of Meghalaya, Mr. Conrad Sangma Botam Kok Sakadin. এবং এর আগে বউ তিনি গ্রেটার টিপ্রালিনী ইস্যুনো তুইছেন if I can remember correctly 30 তারিখ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা এডিসি এলাকাও স্ট্রাইক লাইক 100% সাকসেসফুল স্ট্রাইক আমতি হিস্টোরিক সাকসেসফুল স্ট্রাইক ত্রিপুরা যে খুব কম হয়েছে তারপরেও জন্য বিটি মিনি যারা সানাই রক সাবো বড় বড় বো পার্টি নিঙ্গি আহি কক সাইতং আছে আসলে জনগণ কাহাম সিউ ত্রিপুরার জন বড় সিউ হুজ বিরোধী দলনেতা হোয়াট ইজ হিজ পারফরমেন্স সাধারণ একটা খুচারমা বাই বিরোধী দলনেতা বুকু খুলং না বকক গিয়া বুকু খলবই তন্নান বকক গিয়া বড় তামসা যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিমান মানি কগ্ন বিরোধী দলনেতা কক সাহেব বাট বিরোধী দলনেতা হ্যাজ বিন অলওয়েজ ক্রিটিসাইজিং শুধু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আছে নিনি ত্রিপুরার জো বড় রেগানি সামুংনি পেমেন্ট মায়া হাউ মাচ ফাইট উই ডু লেটার পরীক্ষা বুঝি নাই আছে মিডিয়াও ফাই শুধু কক সামাবাই প্রতিবাদ দিই আছে how we try to protest to the government on behalf of people আবার অনুনুগনাই হয়েছে আং সানান মুজুং আং খানাকা যে চিনি বরম গানাং খরকসা এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা এমজিএন রেগাও সামুংতাংনে রক বরক রক পেমেন্ট মায়ান বাকি কক বেলাই কাহা মাইছে একজন এমএলএ why only রঞ্জিত দেববর্মা
all honorable MLAs, they can talk for the whole state. একজন MLA মানে কেন্দ্র নি MLA abo ত্রিপুরা বিধানসভা নি MLA ও সাহিত্য বিধানসভা কেন্দ্র বরং কম সাইমান আংবো তো আগে MLA আং ফেকে আং প্রমোদনগর নি MLA তমফ্রুবা আগরতলান বরং কক্সাও অমরপুর বরং কক্সাও সাইমানো. What Ranjit Debbarma has spoken in the media, absolutely correct. Ang is the leader of opposition nangani kendro wo rangmaya abon bagi DM no masao mawala yo tini po mungia kami ni video no ang sangka haise tangi tabu bo borok payment maya to সরকার se sangma kutuk nai haise 29 তারিখ সেপ্টেম্বর ni pore mungia kami video ni aro regani bagi kuno rangsa habia koise tabu porjonto. So this is the failure of the state government and BJP government. Leader of opposition abon bagi dayi aise. Media ni ekta daitto tong media ni daitto ki সরকার ni পক্ষে দা কক সানাই না জনগণ সরকার বাই বিড়ম্বনা খাইজাগি তং abon বিরুদ্ধে দা সানাই আইছে আং যে নুকমানি যে চ্যানেল যদি বহাইকে সাই তংকাই বড় বিজেপি নি পক্ষে কক সামান আইকে সাই তংলাই এবং যদি Tipra Motha বি টিম বা বিরোধী দলনেতা কোনো কক ছায়া Tipra Motha আহাই কগিয়ালামিয়া এলিগেশন তুই বিজেপি নি পক্ষে সামুং তাঙ্গনি সাকাই Tipra Motha পার্টি আলোচনা নাই ডিফেমেশন কেস তুই মানো Tipra Motha I as a member of the Central Working Committee of CWC সঙ্গে আলোচনা খাই মানো how a news channel kaise news channel Tipra Motha party no BJP ni B team ni saiman haise will go if required sumo nai haise these are Ranjit these are all baseless media ni চতুর্থ স্তম্ভ গণতান্ত্রিক দেশ মিডিয়া নি উচিত জনগণ নি বসকাঙ্গো ফাইভ বসানান কক সানান tabuk abono region tamong na tabuk particular ese opposition leader hisabe nini sakabo allegation tu bujaka totally norong ni party ni sakabo allegation tu bujaka mane ulko go bo tamo region tong tamo planning tong iman bo bahai kin abono khagai tong abo tamo planning tong man যাচাইমা খাইনে ইনস্ট্যান্টলি আংবো সিয়াই চলে তাঙ্গি এটা কক বরক চ্যানেল এইভাবে এলিগেশন তোকা অমনো চেরি মানাইনি কিন্তু চেয়ারনা জাগাও চঙ্করিচন চঙ্গো Tiprasa চ্যানেল রক তাঙ্গি মা চাইখা ত্রিপুরাও Tiprasani কগ্ন যাই যাইকে সালাইনান বাগি সারিনা বাগিনো Tiprasa মিডিয়া রক আচাই খাইছে কারণ বুইনি মিডিয়াও চিনি কক 100% চিনি বিয়ালনি কগ্ন তিসাই মানি আছে Tiprasa মিডিয়া নি উপরও তো কোনদিন নাম থেকে ওয়ানসুকি আছে এবং আং সিয়া রঞ্জিত নংমো সাদে যে জার্নালিস্ট সত্যি কি ত্রিপুরানি বিরোধী দলনেতা ববা বুকুনো কক ছাই আইছে সাব কক ছাকা ত্রিপুরা বিধানসভাও রেকর্ডিং নাই থং আইছে সো দিস আর বেসলেস রঞ্জিত অমো মাইকরি সেকাক নাবি কোনো নাগি কোন লাভ করে আর কোনো রিজাল্ট মানগলাক অ্যাকচুয়ালি অমো হাইকে যদি থকো গই বরং তাও কগিয়া কগ্ন কক সিলসাওই মিডিয়া রক যে কোনো মিডিয়া হাউস যদি খবর বরংনি থানি পিরি তংখাই আংলে ন আ মিডিয়া ন বরং ন সেকমাই সিবনাই কারণ তিনি বো নাঙ্গিয়া কক সাও খানাবো নাঙ্গিয়া কক সাও তাঙ্গে হাই সানাই বাইছে আবু কি কেবল বিশ্বাস খাইমানো হাইতে আং তিনি মানিক সরকার নি কোনো তাম খাইগাবো ববই শুনো কক সালাঙ্কা বিরোধী দলনেতা তংপুরু আংখারও করি দেবা ত্রিপুরাও আইছে CPM পার্টি নক নিছে নকরমালিয়া রঞ্জিত they could not move out না মিটিং খাইমাঙ্কা না আন্দোলন খাইমাঙ্কা না কক খাইমাঙ্কা আইছে আরো আচুগুই আরো বুসাই তিনি ত্রিপুরাও as a opposition party and I as a leader of opposition जों थांनाय second session of the 13th
लोकसभा विधानसभा जों त्रिपुरा विधानसभा तामो खालायगासिनो all 12 MLAs including me 13 of us जों बाहाय परफॉर्मेंस जोखा सारा त्रिपुरा बरगाबो लुखायছে so I condemn amterongno ang seleng mungjanogo muchitia media moto samungma tangnai media ni bini rights tongo bini kok sanani but nangma kokno sangma sanai সারা ত্রিপুরানি বরক সিমিয়া जों नुगै मानखा महाराज बिनि इन्टारभिउ स्ट्रगो स्पीच स्ट्रगो বিরোধী দল লগনি এমএলএ স্টকনো খাকা হামিয়া ফারমানি লাইবো মাওবনো পুইলা ত্রিপুরাসা এমএলএ স্টক বিধানসভা বাসকে থানচাকে বাসাউই কাইসে ইস্যুনো তুই খরাং টিসামানি ओंखे अबनो बलाइवा नामा सिंचा कुनो फाटारनि बदलनि फाटारनि पार्टीनि कुनो चक्रान्त रगदा तंगि मान बाहिकेन अबनो नुगै तंगि मानो किन्तु अमनो जों एनालाइसिस मा खायनि मतानि कुनो व्यक्ति व्यापारिया बदल न अमनो मानायनि तिनि सिनि लिडार रंग बिसिंगबो ऑनरेबल सीएम ऑफ एडीसी बा सिनि पार्टीनि डिस्ट्रिक्ट लेवलनि लिडार रक स्टेट लेवलनि लिडार रक बेलायके अमनो वाना मा सिंजां जाखा जे बाहिकलाय अकक साइमां खायছে अककनि तो कुनो बेस सेक्रेट दिस इज बेसलेस एंड इफ आई कैन रिमेंबर 8 तारिख अक्टोबर मो पार्टिकुलर मीडिया चैनल नि लोगो बनर नुगनाय जदि वीडियो नायखे आ मीडिया चैनल बाद आजागा तुम बाहिकाय 8 तारिख अक्टोबर पर्यंत जनगण निबागी कक साइ दंनाय বিরোধী দলনেতা বা টিপ্রা মথানো बोबा नि हिनमान खायছে हामो तो जनगण विचार खायनाय आं हास्तिनि जत ताकुकै बुकुक संनो कयनाय जों नरं बागै दंगो जों नरं बागै कक साइ दंगो नरं बागै कक सानान बागैनो जिनि जत सामुंगिया कारै जों पलिटिकल एक्टिविस्ट जों खायছে जों आगरतला बसावै आरि रगनि कसारो बसावैनो जों दफान ककनो साइ दंबाय बेलाय हामबाय सारटे गिसा सोंमों पाइथाक जों नुगैमान खामिया टिप्रा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा हासेनि बुबा हासेनि मन्त्री अक्राबाई एडिसिनि फान्डिं रंगति एडिसि हामक्राइनति मालायमानि ओंखे आ मालायमानि ति दा लास्ट अफ दि अबहायके कोक्टमा अवाइमं खालायजाकानि नि साकावा एबा टिप्रा मथानि साकावा अब रिलेटेड दा तंग नों बायके वानस नायदे रंजित महाराज जिनि पार्टीनि जे सुप्रीमो बिनि बिसिंतिनो जिनि पार्टी ही इज द स्पिरिट ऑफ द पार्टी महाराज शुधु त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मो फर्स्ट टाइम मालाय বিপ্লব দেব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যখন বো হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রান্ত দংফ্রুবো এন নাম্বার অফ টাইমস আনবুতলাঙ্গি মুখ্যমন্ত্রীনি আঙাফ্রু ডেপুটি সিএম ওথাঙ্গো মহারাষ্ট্র এডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম কমিটিনি চেয়ারপারসন সো বোথাঙ্গিনি মানো হয়েছে মহারাষ্ট্র নিজেনি হামক্রাইনি বাগি থাঙ্গে বলে एडीसीओ तांगी फंड इंगियाको तांगी फंड रहजगे अब आलोचना खाइने बागै चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर एवं महाराजान मध्य मीटिंग जिनि हामग्राइन बागै नंगि दं सो आ एंगल नो जुदि हामियाखै केबन नायखाय आ चैनल बहुत जातिनि हामग्राइन नाया ने आं संनै जातिनि हामग्राइनि बागै दफानि हामग्राइनि बागै महाराज जुदि हायकै थां दंमानि परे जोंनो आनो सिसावै जुदि हायके न्यूज खायगांखाय आ चैनल आबो दफानि हामग्राय नायनै चैनल यानि मा वानसुंनाय इट कैनॉट बी लाइक दैट महाराज तो और सिंधी मालाय वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी बे मालाय गोबां मा केंद्रीय मंत्री रक बाय विभिन्न हास्तेनि सीएम रक बे मालाय सामने हामग्रायनि बागैबा निनि आनि टिप्रासानि हामग्रायनि बागैनो बो कक्सावै सो देयर इज नो पॉइंट टू थिंक लाइक दिस मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल बारार हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस
मुङै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आवायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तेबो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आवायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा বিরোধী দল ব যত লোকরকনি বাগিনে কগমা সানাই যে জায়গা চায়াঙै दङ তাবুক টিপ্রা সিমিদা পিয়াজ দাম কাই মাসাই दं টিপ্রাসা সিমিদা आलु दाम खालाय मासाय दं गोबांमा मानै दामुङै दङ गोबांमा बरक सातक जागै दङ देरावै दङ अ कगनो सायाङै दङ के ब बिरोधी दल दा ना बिरोधी दल या आबगैनो केबो केबो हंगाके सावै दङ टिप्रा मथानो एबा BJP ni B team होननाय ओ B team मन नतुइनो बेसरबा जों मानुं खाननारंनो B team नि सामुं तो जों सिनि बिरोधी दलनि नेतानि सागो नुगियाखौ जे सामुं तां तंमनि जत्तनो दफानि बागै बररंनि बागै सामुं ताङै तंमले अब बिरोधी दल नेतारक नि सामुं याब्लाबो दाबि खायमा तो बिरोधी दलनि नेतानि बिटिनि सामुं याब्ले बिटिन होनजेबा सामुं तांजाया चुप दाबि खाया समर्थन खाय तंमा कक्सिब्लाबो नो बिटिन होनले दिन बाहाय के बिटिन मंथाबा सारा त्रिपुराव बुरिवै बो जागावा तामो सामुं तांजाया बर लामा करै बर कारेन्ट करै बर तुइमा नंया बुरिवै तिनि सरकारनि थानि दाबि खालाय तंमले भाई के बीती में ताको आबोनो तामते ताम सानानै अबनि मागिनो नंनो मारिं खातिनि दुख नांगौ भाई के बीती में खासिनि त्रिपुरा मथानि दल
তিনি বিরোধী দল নেতা বিটিং খাইবাবো বাগ্রাবো বিটিং থাকা অবশ্যই ককলে যে বিরোধী দলনি ভূমিকা তৈয়া বিরোধী দলনি নেতা অথচ বন সংসই উতুং উতুং থানায় ও যে Tipra Mothani assembly abo kobo syndicate khlaipurni simi je kaisa kokkotor sasai phainai MLA Ranjit Debbarma Ramchandra Gadni 24 Ramchandra Gadni MLA Ranjit Debbarma tongmanjaglia tini Koktwma ringi ma saka rajyo regani rangmai yangi tongkha kobangma borok পূজার সময় আগে আমার অনেক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন গ্রামে গঞ্জে দুর্গা পূজা এটা আমাদেরও পূজা আমরাও আনন্দে উৎসবের মেজাজে আমরা টিপ্রারাও আমরা আনন্দ উপভোগ করি আই এম ওয়ান অফ দেম এরা পূজার সময় গরিবদের বেশি করে সরকারি কাজ দেয় এবার তো দিচ্ছে না কাজ নো এডিশনাল ওয়ার্ক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলবো আপনি মানুষকে পূজার আনন্দ করতে দেবেন না মানুষ কিন্তু বসে থাকবেন আপনি জেনে রাখুন নেই কাজ ইউ বুয়েনাস ওয়াই ডিএম ধলাই ডিএম মানুষ দাবি করছে যে আমাদের পূজার সময় কেন কাজ দেওয়া হচ্ছে আগে মানে উনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আগে এডিশনাল কাজ দেওয়া এখন তো নর্মাল যে কাজটা ওইটা কমিয়ে দিয়েছে দিজ আর দি থিংস আপনারা হাইলাইট করবেন আমি জানি এই বিষয়টা মানুষ জানুক সরকার জানুক সরকারও তো সবাই খারাপ না কিছু ভালো লোক আছে যারা ভালো ক্যাবিনেট মিটিং এ বলবে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে যে গরিবদের আরো বেশি করে আরো কয়েকটা দিন এখনো বাকি বেশি করে কাজ দেওয়া হবে so that they can enjoy the puja এটা আমার দাবি থ্যাংক ইউ সো মাচ मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টানি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করুমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রগ্ন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनी चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनी कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টানি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করুমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করুংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রগ্ন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतन
যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারत হাকতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय टिप्रा मथा त्रिपुरा हास्ते विधानसभानि विरोधी दलनि ताबो लिड खालाय दङ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी फियाबा सेकेंड लार्जेस्ट पार्टीनि दायित्व गणतन्त्रनि रायदाव विरोधी दलनि भूमिका बेलायखे कतर दङ गणतन्त्र व देशनो उन्नयन उन्नति खालायनायनि बागै विरोधी दलनि भूमिका बेलायखे कतर मा क्लास 9 नि सिमी पॉलिटिकल साइंस जे बरक परिनाय पॉलिटिकल ऑनर्स थि परिनाय र बरक काहाम खे साइमानै दङ विरोधी दलनि भूमिका तामो उंथाय যদি বিরোধী দল রক রুলিং পার্টি ন কোনো কক সায়াংকে রুলিং পার্টি রক যে বিনি সাকনি সামানি সিমি খাই থাंनाय एबा बरक मकल बाय नुगियांगै थांनाय आ मकल नुगियानो मकल फुंना बागै लुकुरक सातो जागै तंमनि सय सय जागानो साना बागै विरोधी दल आचाय रिजागो गणतन्त्र रायदावो फियाबा ओ विरोधी दलनि भूमिका नायनो थाके त्रिपुरा हास्तेव नुगुया तंनर विरोधी दलनि भूमिका विधानसभायाव थांनाय जे सरकारनि कोनो सामुं जायांगै दं माने विरोध बखालिया गांके बन विरोधी दल दा हनाय अ प्रश्न सोंनाय दंमायखा गोबां पॉलिटिकल पार्टी र ताबो टिप्रा मथानि फासिं तामिबा टिप्रा मथा ताबो 13टा एमएलए तिनाय जे विरोधी दल आथुबि दङ बरनि जे अभियोग विरोधी दल नेतानि खक्तिसे कगना नांगमानि देश पियाज मूल्य बारिवि तंखा हनैनाय पियाज मूल्य बारि तंखानि 4-5 दिन डेली न्यूज कासाय दङ फियाबा विरोधी दलनि नेता चुप पियाज बेलाय दाम बारि तंखा हनै सरकारनि प्रशासननि बा कर्ता रक्से बाजाराव अंखरैनाय साबो दामखे फाल नै नायटुगिनाय एक्शनाना बागै अंखर तंखा विरोधी दलनि नेता हके चुप अब विरोधी दलनि नेतानि सामुंदा खाय दंबो विरोधी दलनि नेता ओंनै तंजोदि खाय दङ जों केबनो केबांनाय पार्टिया जों केबनो एगेन्स्ट होया जों चिरि मानखेनो पायो अबखे विरोधी दलनि पार्टीनि तामो सिनिमुंगदा तंसि पॉलिटिकल साइंस गणतन्त्रनि लामाव विरोधी दल नेता कायसा जातिनि बागै ओंनै मानया विरोधी दल ब जत लुकुरकनि बागैनो कगमा सानाय जे जागा चायांगै दङ ताबुक टिप्रा सिमिदा पियाज दाम काहि मासाय दं टिप्रासा सिमिदा आलु दाम खालाय मासाय दं गोबांमा मानै दामङै दङ गोबांमा बरक सातक जागै दङ देरावै दङ अ कगनो सायांगै दं के ब विरोधी दल दा ना विरोधी दल या आबगैनो केबो हमगाके सावै दङ टिप्रा मथानो एबा बीजेपी नि बी टीम होननाय बी टीम होननाय माने हनजाक माने शुक्रबै सानानै थाकाके एक बीजेपी नो जदि बीजेपी जदि बुफाङै दंखे थालिर बुफाङै दंखे बन कुवागना किरुइ संसाय दंनाय दं आबनो हनजागो बी टीम इनके बीजेपी सरकार नो जदि प्रेसार नाय हनै बकक सावै दङ टिप्रा मथनि लिडार जदि प्रेसार नाय हनै साइ दंके ताव प्रेसार खा बीजेपी नो ओ आन्दोलन कत खायमानि आबो सिमबा जे प्रेसार आबो फुनुक मानिसे नों सरकारनो बेकायदाव खिखलायखा 32टा सीट नै राज्य सरकार खाय दङ कोन फानो वानाया ओंै दङ 32टा नि बिसिङाव ताबो सय साना थांगांके टीआरपी एंड पीटीजी नि मिनिस्टार ओंना नांमानि ब्रु बसंनि लुकरक रियां बसंनि एमएलए बन रजाया कारै मंत्री शुक्लाचरण रजागै दङ ब्रु बसंबो नियार मंत्री सभा नीला विरोधी दल नीला ताव बुझिनाय अ कग रक सानानै थांगांके आं तामनो साना थांनाय दंमोनि जे विरोधी दलनि भूमिका तैया विरोधी दलनि नेता अथच बन संसय उतुं थानाय जे
Tipra Mothani assembly abo kobo syndicate of Claiporni Simi je kaisa kokotor sasai phane MLA Ranjit Debbarma Ramchandra Gadni 24 Ramchandra Gadni MLA Ranjit Debbarma tongmanjaglia tini bo tini kok Tiprana ringi mas haka rajyo regani rangmai yangi tongha kabangma borok rajyo bag maganang bago bag ni logyo Animesh huni sai tongmani abuni birodi CPM rok khayo Congress rok khayo pia Tipra Motha chup a jagao Ranjit tongmanlia bo hai tini khuk kheungoka akramonatok bo tini bag no kari bahyo musuk khokjagi tongo hasteo borok no sampod aji renani sebrenani se sorkari daitto piaba musuno khokjagi si tongo abuni bo birodi khlaika MLA Ranjit Debbarma rape khaijagi tongo gang rape abuni bo birodi neta chup o domboro kophungjak mani tongkha buma bosa botharjagi tongkha सरकारनो कुनो प्रेसार या उनको नो जैसा या खानी जो रोमनानि नांनाय हनै आमबो साया आमबो चुप गाके Tipra Motha सयदा BJP नि बि टीम असुमुं कतर खलाय कासाय तंखा নিউজ সম্পর্কে কয়েকজন বড় ফোন ফ্লাই থাকাইছে जोंबो তো খুব ব্যস্ততাও মা তঙ্গ হয়েছে তাবুকনো ফুংনি সিমি শ্রীরাম খরা তেই নামঞ্জয় ভিলেজ কমিটি দুইটাও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ভিডিও মুঙ্গিয়া কামি তে ডিসিএম টেলিয়ামোরা রঙত লাঙে বিভিন্ন পাবলিক নি interest no to is hamma tangusung. And besides that, as a leader of opposition, whole state ni opposition borok rugni সরকার ni বিপক্ষে যারা tongnai borok ni kokbo sanan nangwech. Angsia যে কোনো চ্যানেল opposition leader kok saya ni samani কারণ নিনি চ্যানেল চিনি খরাং সহ ত্রিপুরা রাজ্যনি যত enlisted নাই না recognized নিউজ চ্যানেল প্রিন্ট মিডিয়া বিনি একটা গ্রুপ খাই লিডার অফ অপোজিশন নি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপস নামজাক দং হয়েছে প্রিন্ট মিডিয়া এন্ড ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াম আরো তো অলমোস্ট অল রিকগনাইজ ককবরক চ্যানেল রকবো নো খবর ইজাগো आं खूब गोबां मुइथु करे तबे in the last 7 months as a leader of opposition more than 200 letters leader of opposition ni theke bibhinno doptoro thangei dong hoyche power department rural development health department education department various department to Niasak Zorati Sengonika more than 204 letters leader of opposition ni office te issue খাইছে এবং প্রেস হপতাং টাইম টু টাইম বিগ ইস্যুস নতি কক্সাও যেমন আনথানজা মুইতো তঙ্গ 20 তারিখ আগস্ট তারপরে 21 জুলাই 23 জুলাই 1 সেপ্টেম্বর 29 সেপ্টেম্বর রিসেন্ট যেটা লেগে 8 তারিখ অক্টোবর হবো আমি বিরাট একটা প্রেস মিট খাইকা কারণ লিডার অফ অপোজিশন প্রেস মিট নুংখে যতন ফাই হয়েছে দৈনিক সংবাদ থেকে আরম্ভ করে সন্দন পত্রিকা ত্রিপুরা দর্পণ আজকের ফরিয়াদ প্রতিবাদী কলম ইভেন নিনি চিনি খরাং কক ত্রিপুরা নরনি নুকলে আরো মাইক্রোফোনের লগো রোগাই অলমোস্ট অল চ্যানেল থাংনাই 8 তারিখ অক্টোবর ফাইকে আরো আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নি হকার জন্য উচ্ছেদ খাইমা কক পূজানি চাঁদা ঝুলুম খাইমানি কক রক আধার কার্ড লিঙ্কিং নি বুমুঙ্গই 1000 টাকা প্রত্যেক লিঙ্কিং ও চার্জ খাইমানি বিরুদ্ধে রেগা সামুংমানিয়া বরক তেবো গোবাং সামুং রেনানি বাগে গোবাং কক সাজা গাইছে অলমোস্ট 45-46 মিনিটস নি প্রেস মিট খাই অনেক সময় সাংবাদিকরা গানো মাসাও যে সংক্ষেপে বলুন 20 মিনিট ও 15 মিনিট শেষ খাই দি নিনি মিডিয়া চ্যানেল নিন হাউস নি যে ফাইনি বনব সঙ্গাই মান হয় তো গোবাং মাই ইস্যুতে যাদব লাল থেকে আরম্ভ খাই
নিনি ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন নিকক গ্রেটার টিপ্রালেন নিকক SC/ST রক রিক্রুটমেন্ট ঠিক মতো রিক্রুটিং নিনি JRBT ইস্যুতেই 10,323 জন নতুই so many STGT রগ্নতুই নিউমেরাস বরগ্নি বক্তব্য আনি আগে যারা বিরোধী দলনেতা থাকনাই রোগ the office of বিরোধী দলনেতা and the importance of that post আবনো শোসে ক্লাইমালি অনেক বড় আনো গোবাং বড় হামবাইরি হয়েছে মোবাইল তে মেসেজ তে আই ডোন্ট নো যে মিডিয়া হাউস থেকে খবর ফুনুক যাকে বিরোধী দলনেতা ববা ককছায়া বড় ককছায়া তংখা তিনি যে জনগণ নিবাগী থাঙ্গো সামনি বিরুদ্ধে থাকে বা 8 তারিখ 23 তারিখ 21 তারিখ 20 তারিখ যে সমস্ত ককরক সাহিত্যঙ্গ সামনে এগেইনস্ট সাবাইছে সরকার যেখানে বরগ্নি সামুংতাঙ্গি আরম সাউ ত্রিপুরা বিধানসভা দুইবার সাক্ষী দঙ্গ লাইভ রেকর্ডিং নাইও বরক লাইভ টেলিকাস্ট নাইও তাবুবো ইউটিউবও বিরোধী দলনেতা তামু স্পিচ রেখা মোর দেন বাজেট স্পিচ মোর দেন 1 hour আনি মেইডেন স্পিচ এজ এ বিরোধী দলনেতা প্রথম যখন বক্তব্য মোর দেন 1 hour সরকারনি বিভিন্ন সামুঙ্গ সেজাওয়ে আরো বক্তব্য নারকা আবো সাম বিরুদ্ধে সাবা নং আনো থাজিং সিংহ যে বি টিম হনে টিপ্রা মথানো বিজেপি বি টিম হেনো বি টিম নি সামুংতাম বাইছে সরকার নো সমর্থন খাই সরকার বাই বাক্সা মসাই দংনাই যে বি টিম হনা বলাইছে টিপ্রা মথা 30 তারিখ অক্টোবর if I remember বা not 30 তারিখ অক্টোবর 14 তারিখ অক্টোবরও বিরাট একটা মাস গ্যাদারিং খাইকা খুমলঙ্গ সাবনো চ্যালেঞ্জ খাইকা আবু ত্রিপুরাজ্য বিরোধী দল তং যে সরকার নো চ্যালেঞ্জ খাইয়ে যে মাথো জেপি নাদ্দা 2000 বরক সুপুংমায়া হাজার হাজার বরক দিয়ে হিস্টোরিক একটা মাস গ্যাদারিং খাইয়ে ত্রিপুরা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার নো মেসেজ রিনান বাগে মামুত কাইসা মাস গ্যাদারিং খাইও হাতি প্রামত হতে বিজেপি নি বিটি বুবাকরান বক্তব্য খানাদি আনি বক্তব্য খানাদি ইভেন one must listen to the speech of honorable chief minister of Meghalaya Mr. Conrad Sangma Botam Kok Sakadin এবং এর আগে বউ তিনি গ্রেটার টিপ্রালিনী ইস্যুনো তুইছেন if I can remember correctly 30 তারিখ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা এডিসি এলাকাও স্ট্রাইক লাইক 100% সাকসেসফুল স্ট্রাইক আমতি হিস্টোরিক সাকসেসফুল স্ট্রাইক ত্রিপুরা যে খুব কম হয়েছে তারপরে জন্য বিটি মিনি যারা সানাই রক সাবো বড় বড় ব পার্টি নিঙ্গি আহি কক সাইতং হয়েছে আসলে জনগণ কাহাম সিউ ত্রিপুরার জন বরক সিউ হুজ বিরোধী দলনেতা হোয়াট ইজ হিজ পারফরমেন্স সাধারণ একটা খুচারমা ভাই বিরোধী দলনেতা বুকু খুলক না বকক গিয়া বুকু খলবই তন্নান বকক গিয়া বরক তামসা যে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধিমান মানি কগ্ন বিরোধী দলনেতা কক সাহেব বিরোধী দলনেতা